ফাঁকি টাকার জ্বলাও তুমি কোনদিন কেছেন তো নরক নিহাইছে ফাঁকি টাকার জ্বলাও তুমি কোনদিন কেছেন তো নরক নিহাইছে গাড়ি খোংসা লাইনা বাগৈ 10টা সিকিউরিটি মাফাयो আমতি পাতি খায়া তবে কাম বাসালা নরক সাইবানো দিনে হাইদিনো যিনি বুবাগ্রানো চ্যালেঞ্জ জানালো দङो ও চ্যালেঞ্জ তো তুমি স্বীকার খায়ো ফাঁকি টাকার জ্বলাও তুমি কোনদিন কেছেন তো নরক নিহাইছে দিনে চিনি ও জম্পই জ্বালাও পার্টি অফিস চিকনসা উদ্বোধন খাইনান বাগে সাও मा फाइका त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री श्री मानिक साहा महोदय फाइ उद्बोधन मा खाइबाय कान बागे साइदमान पुलिस सिक्युरिटी जन बागे मा फायो गाड़ी खोंसा लाइन बागे 10टा सिक्युरिटी मा फायो आमती पार्टी खाया तो खाइता हम बसला आमती पार्टी खाया तो खाइता हम जों साइमानो दिनै हाइदिनो त्रिपुरा राज्योआव इतिहास लाइबमा दिनै साइसे साइमानो जों जिनि लाइबमा 184 के 184 जना राजा अबनो दिनै चिन त्रिपुरा जन लाइबमा नों जेसेबानो सादि जना सकमरि माया नों जेसेबानो सादि जना सकमरि माया ताखौ ग्रेबते नों आगेनि जिमेनो राज परिवार न कक सेजावै फायो जिनि महाराजानो कक हामिया साइ फायो आमनि बागैनो बिनि थांनायो एमपी बुट माबा सालाया बताबो सियाको ताबो हामिया सावो ओलोबो एडिसु बोते बुट माबा सागला बो विलेज कमिटी बुट माबा सागला नरक नाय तो निकाला दबो ताइबो बक्ता दिनै हाइदिनो गोबांमा बरग्रक गोबांमा पार्टीनि बरग्रक एकटार मात्र केन्द्र बिन्दु अबंखासिनि बोबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर मानिक्य बाहादुर हाय एका त्रिपुरा मथाना सेजानन बागैनो তিনি সারা त्रिपुरा যত पलिटिकल पार्टी रक তিনি যত नांजा दामनि बागै सराय सराय त्रिपुरा मथा दंखै बुबाग्रा दंखै ताई ओइनो पार्टी रक नेशनल पार्टी रक त्रिपुरा जव त्रिपुरा सेरियाव महाबिया बरक साइबानो आमनि बागैनो बरक नि ताई थुइ जाय मुक्ति थांगिया दाबो इलेक्शन गानौखा बिसि इलेक्शन गानौखा बरक ताई मुक्ति थांगिया त्रिपुरा जव त्रिपुरा सन एरिया हाबनानै बागै दाखा नाटक बरक खुनुसिन दाखा बरक नाटक खुनुसिनाय त्रिपुरा सन हामजाव नाटक खुनुसिनाय दासिनो साका रिगनाय बांनाय बरन तुबो ओ मानदायनि बरन तुबो बाहाते कतन बरबो नाय साइनि बरन ति हाय परिगनाय बांनाय जों साइबानो मेहाव थानायो केन्द्र सराराव थाङै बरन लुक फुनगो रां 2000 नाय खोनासिनर मिटिं फाइबि सयनाव बरक सयनाव कामखाय जयनिं फुननाय ताको जत जयनिं जतन फेक जत जयनिं जतन फेक चलि दङ अ फेक जयनिं ताई सालबोसो चलिसिनाय अ फेक जयनिं बाय कोन दिन पार्टी सारबाय थाइमिया আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই উনি দম্পতি এসেছেন আজকে আমরা সবাই খুশি যদি উনি জম্পুই জেলা রাস্তাঘাট যদি দেখতে আসেন তাহলে আমরা খুশি হতাম জম্পুই জেলা আজকে সাব জুডিশিয়াল কোর্ট নেই উনি ওনার জন্য বিজিতে আসলে আমরা খুশি হতাম জম্পুই জেলাতে বিদ্যুৎ নেই इधर कथा जो किस बोलते আমরা খুশি হতাম উনি আজকে কিসের জন্য এসেছে শুনতে একটা পার্টি অফিস উদ্বোধন করার জন্য জম্পুই জেলাতে ইদাও জম্পুই জেলা না সংগ্রাম বাড়িতে একটা পার্টি অফিস উদ্বোধন করার জন্য উনি এসেছেন উনি কি শুধু বিজেপির জন্য মুখ্যমন্ত্রী আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা কোশ্চেন করতে চাই প্রশ্ন করতে চাই উনি কি শুধু বিজেপি পার্টির জন্য কি মুখ্যমন্ত্রী উনি যদি পার্টি অফিস উদ্বোধন করে থাকেন তাহলে এই রাজ্যে উন্নয়নের জন্য আর কে কাজ করবেন আর ওনার কাছে কয়টা দপ্তর আছে 20-30টা দপ্তর নিয়ে আসেন এই দপ্তরের জন্য ওনার সময় নেই এই ডেভেলপমেন্টের জন্য ওনার সময় নেই উনি পার্টি অফিস উদ্বোধন করেন ছোটখাটো 2-3 জনের জন্য জয়েনিং করার জন্য
উনি আজকে জম্পুজগায় এসেছেন। কেন এসেছেন? কেন এসেছেন? আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জম্পুজগাতে এসেছেন বলে ওই একটা ছোটখাটো গন্ডগোল করিয়ে যাবেন। ধরো সেখানে যে খুব দেও তিনি গন্ডগোল মানে দুইটা গাড়ি সবাই যখন সামনে আবো ত্রিপুরা মথার দোসরা নাই বড় ত্রিপুরা মথা কোনদিন जों केवल गारि सेवाया जों केवल जों आकेया जों डेमोक्रेसी गणतन्त्र दंनाय बुबाग्रा जों पार्टी जे जों केवल आमदि उद्देश्य आमदि कोनदिन जों खाय बीजेपी न खाय चक्रान्त खाय ত্রিপুরা मथानि मुं सिनानि बगे तिनि एकटा चेष्टा चलि दं। आं सानानो संगो जों ताखौ विभिन्न बसावो ত্রিপুরা मथार नेशनल सावो जों नेक्स्ट कोनो बीजेपी पार्टी नि कक्साया जों बुबाग्रा सावो नेशनल पार्टी रखनो जों बसकनि एडिसो बहायनो जों जागा दिया बसकनि विलेज कमिटी काउन्सिल जों जागा दिया जों प्रमाण फाइलिनाय तिनि टाका जलाय ब्लक आर ब्लक जम्पुजला ब्लक कोनो नेशनल पार्टी एकटा मेम्बर बमाया एकटा बुथ बमाया जों ग्यारेन्टी दिसायमोन हयति खमरा तंखा चैलेंज खाइबेदे खमरा तंखा चैलेंज खाइबेदे जों बायहायसि जों तिनो लामफ्रा हाते कपासे कक जानाय हेजों रखबाय कि प्रभात आसो कमजोरिया ত্রিপুরা মথা आसो कमजोर मने थाखाय दे दाबो बीजेपी हाबाङा आसोङै दङ साबन दाते आसै दं যথেষ্ট ত্রিপুরাহানি রাজ্যন বড় সাইমান ত্রিপুরাবাসীর সাইমান হয়েছে এই সুযোগ তাই দুইবার তাই নেক্সট টাইম মানাই তা অংশক দে যারা মন্ত্রী নিয়ে অংশক দনের যারা নেক্সট বিজেপি এমএলএ অংশক দনের जों বরং যথেষ্ট শিক্ষা নাই ত্রিপুরা জন ত্রিপুরা যত শিক্ষা নাই হয়েছে তাই বেশি কক সাইয়া जों बिनि हायदिनो टाका जरानि बरकरक ত্রিপুরা रायजोनि नजिरबिहीन ত্রিপুরা रायजोनि एग्जाम्पल जों माबासो नाय जों टाका जलानि हयतेनो जों सारा त्रिपुरा मेसेज मारिनाय जे टाका जलानि बरकरक दखाना हामजाकनाय जों आन्चलिक पार्टीना हामजाकनाय जों बुबाग्रानि लगे दङ 100 नि 100 जन जों बुबाग्रानि लगे दङ अबनरकनि गसि साला बुबाग्रा लगे दं नाबले त्रिपुरा मथा लगे दं नाबले जों बस गांगन खायसे दतन साइक्लांखा जों एकमात्र दिनै बीजेपी एलायन्स जोंनि कारण दिल्ली व त्रिपाक्षिक चुक्ति एग्रीमेंट खाई जों दिनाव जागो दिल्ली बा एग्रीमेंट खाई जों र दिनै एलायन्स मतिर बारा जागो ताखौ ग्रेबती बचन सावो नरक अंगा थानागा थानि जोंनि 133 ता एमएलए दङ हनि सावो जों बिनि ककबाय ত্রিপুরা जो एलायन्स गया नरनि खमरा दंखाय ত্রিপুরা मथानो कारि हरि सरकारनि एक परे नबो चैलेंज जों चैलेंज दायो हयसे नरक दखनाबले विधानसभाव जेफ्रो ত্রিপুরা मथा अपोजिशन दङ बिरोधी दल दङ विधानसभा ठीकका चलिमया এই बीजेपी र दिल्ली बरफ जों बाय हेनस्था बनस्था खाइजागो ठीककै चलिमया आन्सार ब्रो ठीक मते आपुन उत्तरिमया हयसे दिरि साइ दंदेर बसे ত্রিপুরা मथार अंखार थानि नने खमरा तंखाय चले याकार दिए जों नायनाय हयसे नरनो याकाय हरा गया बरफ हयसे याकाय हरा गया तामनि बगै थांनाय 2023 এই বিজেপি র ত্রিপুরা রাজ্য মাত্র 39% সিপানি ভোট বাকি 60% সংখ্যা অপোজিশন হইছে দং হইছে অবনবিন বখরগ করে অমনি বখরগ করে বিনে বসে সব ত্রিপুরা মথা কাটা কাটানি সাইদ হ্যাঁ ফাইদে जों बखा কোনো বাইনা করে आगामी विलेज कमिटी इलेक्शन आगामी जोंनि एडिसि इलेक्शन दङ थांनाय फाइनाय 2028 संखै जोंनि बुबाग्रा अलरेडि डिक्लारि रिखा तामनि साका 2028 ত্রিপুরা सावरि सान अफ द सयल बसकानि 2028 मुख्यमंत्री नाय अब हमनाय जों याकारिया हायसे 2028 मुख्यमंत्री ত্রিপুরা साननाय साबाबा तामनि मासा मुसिने एलार्जि बारि जाखनो तामनि एलार्जि ना दङ जागो जों ত্রিপুরা मथा साकाटा 2028 जोंनि हामी जों ত্রিপুরা साना जों मुख्यमंत्री साननाय दा बिले ताम असुबिदा खाबा नरम एखनो खायदिदा नरम खादर खायदि ओ ताखौ बिबिनो ताम एलार्जि जाखा
ও জিতেন বাবু তাহলে এলাদিন সাকা সাইনায়া আগে মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবতং ওংখা ত্রিপুরাসা হিয়াবা থৈতি কালো দিন জাকাতা মুখ্যমন্ত্রী ওংখা তুর ফিজাকা বেতারা এখন বুথাদের জায়গা সাবসিবা হ্যাঁ আমনি বাগাইनो 2028 जों जासाकाफोर त्रिपुरासा मुख्यमंत्री खालामनो सुनामनाय अबचिन बुबागाने वायदा अबचिन त्रिपुरा मथाने वायदा है अगर आप लोग का हिम्मत है तो आप लोग करके दिखाओ अगर हम लोग का अगर हिम्मत है तो हम लोग भी करके दिखाएगा ऐसे हम लोग भी करके दिखाएगा नहीं बस कहने 7 तारीख को लोग जोतन खाना का बस कहने 7 तारीख को आगरतला आस्तबल मातो त्रिपुरा हानि मालिक साबो आगरतलानि मालिक साबो जों बस कहने फुनुगुरि नाय 7 तारीख को जों दरतला एक लगे थागै जों फुनुगुरि नाय लोग थांबाय हमले आगरतलानि मालिक के त्रिपुरासा जों बस कहने 7 तारीख को फुनुगुरि नाय आस्तबल मयदान हयसि और আমরা বাংলা পেন কামলাইতে লাঠা দিলাইতে হয় আগরতলার মালিককে তেলামোড়ার মালিককে উদয়পুরের মালিককে হবে সারা নাংলা আসল মালিক 7 তারিখের লোক নাই আসল মালিক হচ্ছে পুনগুরিনায় রাজ্যনি যত ত্রিপুরাবাসী হয়েছে আমাদের খালটা হতে বকসং সারি বকি থাকা 5টা প্রোগ্রাম পাইনে ওয়ানসমনি পু পাইকা গাহামগানা পুরো পাইকা आयम जम्पियो ताकेसा साबजानि पार्टी हो ताइ साबाहाय थानाय खनाबाय मारने मुख्यमंत्री फाइनाय खनाबै बरक आं खोज खायनायमोन प्राय 17 जन लय खबो एमने तो बरक बेबागै 17 जन खबो आमो बियानि फाय गिला बागमानि फायो ओ खामदिनि फायो वांसा पुनो वांसा तागाबला बर वांसा फायबा वांसा पुनो गथमाजों खताबो हा मुख्यमंत्री बाय पुलिस अफिसार 17 जना आं थामन दंमोन हमदै कायसेमोन पाब्लिक गारि गरे सुदु मुख्यमंत्री कनभय होइसे काजे जों बखा गराब जों अमन प्रतिकार पत्र जों बबागन लगेन दंनाय थेंक सलिया त्रिपुरा मथाइ ब्लक वाइ टीएफटी डब्ल्यूएफ आइ ब्लक हामबाय जगना थेंक इउ